अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों के साथ किसन पे अल्लाह तबारक व तआला तव्हां खे साद ऐं आबाद फरमाईंदो। अल्हम्दुलिल्लाह अॼु असां सूरह फील जी तिलावत कंदासीं। तव्हां दोस्तनि जी गुज़ारिश आहे त असांजी तिलावत कंदा ऐं असांजे यूट्यूब चैनल जेको ठहियलु आहे क़िरात दादू मदरसे जो यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब कंदा, लाइक कंदा, कमेंट कंदा ऐं वीडियो जेके बि असांजे यूट्यूब चैनल ते आहिनि सभई ॿुधंदा ऐं शेयर कंदा। अल्लाह तबारक व तआला तव्हां खे साद ऐं आबाद फरमाए। दोस्तनि जी महिरबानी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. 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 ألم يجعل كيدهم في تضليل. 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 ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. 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 ألم